السلام عليكم. نواصل نشاطنا مع le cahier d'activité de français troisième AP page 20. قبل ما نبدا نحل في هاد لي زيكزيرسيس عندي ملاحظة صغيرة. يعني لحقولنا انتقادات كثيرة. قال لك كيفاش الفرنسية تدرس باللغة العربية ولماذا تستعملين العربية. شوفوا، الفرنسية في القسم تدرس باللغة الفرنسية، الإنجليزية تدرس باللغة الإنجليزية، والعربية باللغة العربية. هذه مفروغ منها. يعني أنا تبان لي من غير المنطقي أنه طفل 8 سنوات عندها ناكسي ليبر اليوتيوب، يجي يدخل يعمل بحث باغ اكزومبل كايي داكتيفيتي دو فرونسي 3 ابي باج 20 ويبقى يتفرج بوحده. هاد لو سوبور، هاد المساعدة أقدمها قبل كل شيء للأولياء. هناك أولياء غير متمكنين من اللغة، هناك أولياء ليس لهم إمكانية دفع ثمن دروس خصوصية. جزائرنا راها كبيرة وشاسعة ما شاء الله، الله يحفظها. كاين أولياء راهم في مناطق نائية ما عندهمش حتى إمكانية إيجاد شخص يعمل دروس خصوصية لأبنائهم. والشخص اللي يجلس مع ابنه أو بنته ويدرسها سي ان بليزير. دونك ما أقوم به هنا هو مساعدة قبل كل شيء للأولياء. لحقوا لي دي ميساج وين طلب صريح يقول لك كل كلمة تقوليها بالفرنسية شرحيها لي بالعربية. وين أولياء يقول لك رانا نتعلموا مع أولادنا. دونك هذا هو لو بوت قبل كل شيء. يعني هذه نظرتي وهذا لوبجيكتيف اللي عندي، مساعدة الأولياء حتى يتمكنوا يدرسوا أبنائهم باسكو سي ان بليزير. واحد يدرس أبنائه في البيت، ينشط معاهم. دونك الله لا يحرم أي ولي من هذه المتعة. نغلق القوس ونرجع لعملنا. alors بسم الله. elle 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 elle. Je colorie les dessins quand j'entends elle. Je colorie les dessins quand j'entends elle. Je colorie ألون les dessins. un dessin واحد. les dessins كيكونوا كتار، les dessins au pluriel. les dessins quand j'entends عندما أسمع elle. alors عندنا les dessins وشنو هما؟ عندنا vélo، robinet، lavabo، pomme، pardon, lapin، boîte، stylo، peluche، agenda et lune. نعاودو عندنا vélo، robinet، lavabo، pomme، lapin، boîte، stylo، peluche، agenda et lune. alors في التعليقات اللي لحقوا غير لك ماناش نعرفوا نستعملوا ان et une. قلنا ان c'est pour le masculin، une pour le féminin. هذه خاطر التمارين اللي احنا غادي نديروهم دروك، مي راح نسمي كل حاجه ونستعمل ان et une. un vélo، un robinet، un lavabo، une pomme، un lapin، une boîte، un stylo، une peluche، un agenda، une lune. نعاود. un vélo، un robinet، un lavabo، une pomme، un lapin، une boîte، un stylo، une peluche، un agenda، une lune. قلت لكم في هذا المستوى الصغار يتعلموها بالتمرن، يعني ينصت و il mémorise. On peut pas leur donner des règles, sauf que un c'est pour le masculin et une c'est pour le féminin. alors نرجع للتمرين. je colorie les dessins quand j'entends elle. donc وين راح نسمعوا elle راح نلونو.
vélo vélo le L واضح. robinet robinet حنفية robinet robinet ما احنا نسمعو aucun L. lavabo 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 le L est clair. Je colorie. pomme تفاحة pomme je n'entends aucun L. lapin أرنب lapin 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 j'entends L, il est clair. Je colorie. boîte علبة boîte علبة je n'entends aucun L. stylo قلم stylo je colorie. peluche peluche une peluche je colorie, j'entends le L. agenda je n'entends pas L. lune lune j'entends L, je colorie. Donc je colorie vélo, lavabo, lapin, stylo, peluche et lune. L'exercice suivant. J'entoure tous les L que je vois. J'entoure tous les L que je vois. Avant d'entourer, نقراو. Donc on dit L, D, L, B, K, T, B, F, K, Z, L, B, L. نعود L, D, L, B, K, T, B, F, K, Z, L, B, L. Donc j'entoure le premier L, L, L et L. Voilà, je vois le dernier, pardon. Voilà, le dernier L. Donc on dit le premier L, L, L et L. Maslo. J'entoure tous les L que je vois. أحيط كل L نشوفه نلاحظه. Alors عندي هنا لغوات لغوات L au début. تحياتنا الناس لغوات. Alors Linda j'entoure le L. Miliana le L il est là. Le lustre L de le et lustre. La poule. La, L, il est là. Poule. Le ballon. On a deux L ici. L, t'as le et ballon, deux L. Taoud, on a un premier L, la droite. Linda, le L. Miliana, le L, il est là. Le lustre. La poule, on a deux L. Le ballon. بالتوفيق.